الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين بارئ الأنبياء والمرسلين الذي بعد فلا يرى وقرب وشهد النجوى تبارك وتعالى. ثم الصلاة والسلام على حبيب إله العالمين وشفيع ذنوب المذنبين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. خداوند تبارک و تعالی را شاکر هستیم که به همه ماها فرصت دیگری داد تا بتوانیم در روز جمعه که سید الایام است و روز میمون و مبارکی است در کنار هم جمع شویم و به عبادت و بندگی خداوند تبارک و تعالی بپردازیم و از حضرت حق تبارک و تعالی مسئلت داریم به همه ماها توفیق عبادت و بندگی، ترک معصیت، کرامت بفرمایید. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah dan menyampaikan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan keluarganya yang suci, saya mewasiatkan kepada diri saya dan kepada mukminin mukminat sekalian dengan pesan takwa. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat ini yang merupakan hari yang paling mulia, hari yang penuh dengan berkah. Kita bisa berkumpul bersama-sama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kepada kita semua taufik untuk selalu menjadi hambanya yang saleh dan selalu melaksanakan seluruh perintahnya dan meninggalkan seluruh larangannya. در هفته‌های گذشته عرض کردیم برای اثبات نبوت یک نبی سه راه وجود دارد. اولین راه عبارت بود از پیشگویی انبیاء گذشته که در رابطه با پیامبر اسلام هم حضرت عیسی مسیح هم حضرت موسی نسبت به آمدن پیامبر اسلام خبر دادند. دومین راه برای اثبات نبوت نبی عبارت بود از رفتار و کردار خودمون نبی. عرض کردیم تاریخ ثبت کرده است که هیچ نقطه سیاهی و هیچ شبهه و اشکالی در زندگی 40 ساله پیامبر قبل از نبوت پیدا نشده است و همه بر امانتداری، صدق و صفای پیامبر شهادت دادند. سومین راه برای اثبات نبوت یک نبی معجزه است. اگر نبی بخواهد اثبات کند که من پیامبرم از جانب خدا هستم باید معجزه داشته باشد. پیامبر اسلام معجزه های زیادی داشتند. بیش از چند هزار معجزه برای پیامبر در کتب تاریخی ثبت و ضبط شده است. اما و حتی قرآن کریم بعضی از معجزه های پیامبر را مثل شق القمر، مثل مباهله را بیان کرده است. اما در میان همه معجزه های پیامبر اون معجزه‌ای که تا قیامت به عنوان معجزه باقی خواهد ماند، آن
تا قیام قیامت به عنوان معجزه باقی خواهد ماند قرآن کریم است. Pada pekan-pekan yang lalu dan forum sholat Jumat ini saya telah menjelaskan mengenai pembahasan berkenaan dengan kenabian para nabi, dan kita katakan bahwasanya untuk membuktikan kebenaran klaim seorang bahwa dia adalah nabi utusan Allah Subhanahu wa taala ada 3 jalan yang bisa ditempuh. Yang pertama adalah pemberitaan dari para nabi yang sebelumnya. Kita sudah singgung bahwasanya Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam serta nabi-nabi yang lain memberitakan akan kedatangan nabi akhir zaman, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah perilaku nabi itu. Apakah seorang nabi yang hidup di tengah kaumnya sebelum dia mengaku sebagai nabi adalah orang yang bisa dipercaya, orang yang jujur ataukah tidak? Kita katakan bahwasanya dalam sejarah tidak ditemukan setitik celah pun pada kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 40 tahun saat beliau, dari mulai beliau lahir sampai beliau menjelang diangkat dan diutus oleh Allah sebagai Rasul, tidak ada satupun celah dalam kehidupan Nabi. Bahkan orang-orang Arab di zaman itu, sesuai dengan kesaksian sejarah, mereka menyatakan bahwasanya Nabi kita dikenal sebagai orang yang jujur dan benar dalam setiap kata-katanya. Cara ketika untuk membuktikan kebenaran klaim dan pengakuan seorang nabi adalah dengan mukjizat. Ada ribuan mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan disebutkan dalam kitab-kitab sejarah. Bahkan sebagiannya juga disebutkan dalam Al-Quran berkenaan dengan mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya seperti dibelahnya bulan atau mukjizat terkait dengan mubahalah. Tapi selain daripada mukjizat-mukjizat tersebut, ada satu mukjizat yang kekal abadi sampai hari kiamat, dan itu mukjizat ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak akan lekang oleh sejarah dan tidak akan usang oleh masa. Mukjizat itu adalah Al-Quranul Karim. قرآن کریم تنها کتاب آسمانی است که با صراحت و قاطعیت تمام اعلام داشته که هیچ کس نمیتواند همچون قرآن بیاورد، نه آدمیان و نه جنیان. حتی اگر جن و انس به کمک هم بیایند نمیتوانند همچون قرآن بیاورند. خداوند در سوره اسراء آیه 88 می‌فرماید لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. نه تنها مثل قرآن نمیتوانند بیاورند، در جای دیگر خداوند می‌فرماید حتی اونها نمیتوانند 10 سوره مثل قرآن بیاورند. قل فأتوا بعشر سور مثله. جای دیگر خداوند می‌فرماید حتی 1 سوره نمیتوانند مثل قرآن بیاورند. و ما می‌دانیم در زمان پیامبر اسلام دشمنان سرسخت پیامبر از نهایت فصاحت و بلاغت برخوردار بودند. هر چه تلاش کردند مثل قرآن نتوانستند بیاورند و مجبور به تهدید و توطئه برای قتل پیامبر شدند. از اون زمان تا امروز حدود 15 قرن است که می‌گذرد و ما می‌دانیم همه دشمنان اسلام به دنبال اشغالگیری بر اسلام بودند، ولی تاکنون هیچ کسی نتوانسته است همچون قرآن بیاورد. ولی اگر انسانی عقل سالم داشته باشد و خوب بیندیشد میفهمد در این مدت حدود 15 قرن 1400 و چند سال همه تلاش کردند مثل قرآن بیاورند یا اثبات کنند قرآن معجزه نیست و نتوانستند. این بهترین دلیل بر معجزه بودن و اعجاز قرآن است. اخیراً بعضی برای مقابله با قرآن العیاذ بالله اقدام به آتش زدن قرآن کردند. این که ابطال قرآن Al-Quranul Karim adalah satu-satunya kitab yang Allah turunkan dari langit kepada manusia di bumi ini, yang dengan tegas dan jelas menantang semua
baik manusia ataupun jin, untuk mendatangkan dan membuat seperti kitab ini. Bahkan jika seluruh manusia dan jin berkumpul bersama-sama dan bekerja sama untuk membuat Al-Quran atau yang seperti Al-Quran, mereka tidak akan mampu. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 88 berfirman, "Qul la in ijtama'atil insu wal jin." Katakanlah wahai Rasul, jika seluruh manusia dan jin mereka berkumpul ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an, untuk mendatangkan dan membuat seperti Al-Quran ini, la ya'tuna bimithlih, mereka tidak akan bisa melakukan itu, tidak akan bisa membuat kitab yang menandingi Al-Quran atau seperti Al-Quran. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, walaupun mereka saling membantu satu sama lain. Lebih dari itu, Al-Quranul Karim di dalam surat Hud ayat 13 menurunkan tantangan dari Al-Quran secara keseluruhan, diturunkan menjadi 10 surat dengan firman-Nya, "Qul fa'tu bi asyri suwarin mithlihi muftarayat." Datangkan 10 surat saja seperti Al-Quranul Karim. Ketika tantangan ini tidak ada yang menjawabnya, tantangan itu diturunkan dari 10 surat menjadi 1 surat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih." Kalau memang kalian ragu tentang kebenaran yang kami turunkan kepada hamba kami, datangkanlah 1 surat saja seperti surat-surat Al-Quran. Di satu sisi pada zaman itu, orang-orang Arab yang hidup di zaman Rasulullah SAW diutus dan di zaman turunnya Al-Quran, mereka dikenal sebagai bangsa yang memiliki kefasihan tingkat tinggi, dan mereka juga memiliki permusuhan dengan Rasulullah. Jika memang kefasihan dan balaghah yang dimiliki oleh Al-Quran bisa ditandingi, maka para ahli sastra di Arab yang membenci Rasulullah pasti akan melakukan hal itu. Namun ternyata mereka tidak pernah bisa untuk mendatangkan 1 surat pun seperti surat-surat Al-Quran. Bahkan sepanjang 15 abad telah lewat dan tidak ada satupun orang yang bisa membuat 1 surat seperti surat-surat Al-Quran. Tantangan yang ada dan ketidakmampuan seluruh manusia sepanjang zaman untuk menjawab tantangan ini membuktikan bahwa kitab ini adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Setiap insan, setiap manusia yang punya akal dan jujur, objektif, pasti ketika dia memikirkan ada sebuah tantangan dari Al-Quran, yang tantangan ini abadi, sementara permusuhan terhadap Al-Quran juga sedemikian besar sepanjang zaman, dan upaya-upaya untuk merusak Al-Quran juga dilakukan sepanjang zaman. Tapi sepanjang zaman pula tidak ada orang yang bisa menjawab tantangan ini. Ini adalah bukti yang paling kuat yang membuktikan bahwasanya Al-Quran bukan datang dari manusia, tapi datang dari Allah dan merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada nabinya. Memang baru-baru ini ada gerakan orang-orang yang berusaha untuk melawan Al-Quran, tapi bukan dengan menjawab tantangan ini, melainkan dengan cara membakar Al-Quran. Membakar Al-Quran bukan suatu tindakan yang bisa dikatakan sebagai melawan Al-Quran dalam arti menjawab tantangan ini. قرآن معجزه است. از چه نظر معجزه است؟ یعنی چی معجزه است؟ کتاب‌های زیادی در رابطه با اعجاز قرآن نوشته شده است و حتی رشته‌هایی در دانشگاه‌ها برای اعجاز قرآن و علم ساینس تأسیس شده است که فرصت نیست ما به همه اونها بپردازیم. اما چند جهت از جهات اعجاز قرآن را خدمت شما عرض می‌کنم. اولین جهت از جهات اعجاز قرآن فصاحت و بلاغت است. در تعریف فصاحت و بلاغت علما گفتند یدرک ولا یوصف، چیزی است که انسان درک میکنه ولی قابل توصیف نیست. مثلا مثل کسی که موقعی ماه رمضان در این هوای بسیار گرم بوده، بسیار تشنه است، وقت افطار آب گوارایی می نوشد، احساس لذت می کند، اما این رو چجوری میخواد تعریف بکنه؟ قابل تعریف کردن نیست. قرآن کریم بیانی است رسا و شیوا که قابل بیان نیست، اما هر کس
که با این علم و دانش آشنایی داشته باشد، وقتی آیات قرآن رو میشنود لذت میبرد. مثل یک سخنران بسیار فصیح و بلیغ که وقتی شما به سخنان او گوش میدهید شیفته او میشوید، برای کس دیگر را شیفته نمیشوید. این فصاحت و بلاغت قرآن است. و در روایتی هست که ابن سکید از امام مهدی سوال کرد که چرا خداوند تبارک و تعالی به حضرت موسی اژدها داد و به حضرت عیسی زنده کردن اموات رو داد و به پیامبر معجزه قرآن یعنی فصاحت و بلاغت رو داد. امام مهدی در جواب فرمودند معجزه باید چیزی باشد که سرآمد هنر و فن اون زمان باشد. در زمان حضرت موسی بالاترین هنر و فن سحر بوده، لذا حضرت موسی چیزی آورد مانند سحر تا همه بپذیرند در اون زمان. در زمان حضرت عیسی بالاترین فن و علم فن پزشکی و علم پزشکی و طبابت بوده. حضرت عیسی چیزی آورد که متناسب اون علم برای اون زمان بوده باشد. در زمان پیامبر اسلام بالاترین هنر و علم فصاحت و بلاغت و شیوایی سخن بوده، لذا پیامبر چیزی آورد که بالاتر از علم اون زمان باشد. مثلا اگر امروز پیامبر میخواستند معجزه‌ای بیاورند امروز، بالاترین علم امروز چیه؟ شاید مسئله هوافضا باشد، شاید مسئله نانوتکنولوژی باشد، شاید مسائل مربوط به فضای مجازی و اینترنت باشد. یقینا پیامبر یک چیزی بالاتر از اون رو الان می آوردن. قرآن هم چنین است، در سخن گفتن بگونه است که هیچ کس در اون زمان همچون قرآن رو نتوانست بیاورد، با اینکه بالاتر از همه زمان ها بودن، تا قیامت هم نمیتواند همچون او بیاورد. Dikatakan bahwa Al-Quran adalah kitab mukjizat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadi pertanyaan yang disebut dengan mengapa Al-Quran disebut dengan mukjizat? Apa sisi kemukjizatan yang ada pada Al-Quran? Untuk masalah ini banyak sekali kitab yang telah ditulis, karya-karya pemikiran yang telah ditulis, ratusan jumlahnya karya-karya penulisan dalam kaitan ini. Tapi tentunya kita tidak akan membahas secara keseluruhan, tidak mungkin kesempatan kita miliki untuk mengupasnya secara detail. Tapi secara singkat akan saya sebutkan beberapa poin kenapa Al-Quranul Karim disebut sebagai kitab yang mengandung mukjizat untuk Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah kefasihan dan balaghah yang ada pada Al-Quran. Jika kita ditanya apa yang dimaksud dengan kefasihan dan balaghah itu, para ulama mengatakan yang dimaksud dengan fasih dan baligh adalah sesuatu yang bisa difahami tapi tidak bisa disifati. Sebagai gambaran adalah ketika ada orang di musim panas, dia melaksanakan ibadah puasa, panas yang sedemikian mencekik dan membuat orang kehausan. Lalu kemudian ketika tiba waktu azan maghrib, dia berbuka puasa dengan meminum air yang sedemikian segar. Apa yang dia rasakan? Tapi tidak bisa dia mensifati seperti apa yang dia rasakan. Hanya bisa dirasakan. Kata-kata baligh, kata-kata yang fasih juga memiliki hal semacam itu. Misalnya, ketika dikatakan bahwa si khatib, orang yang khutbah ini adalah si penceramah yang baligh, maka kita bisa mengatakan bahwa orang-orang yang mendengar khatib itu berbicara akan duduk dan mendengarkan dengan seksama dan menikmati apa yang dibicarakan oleh dia. Mungkin materi yang sama jika disampaikan oleh orang yang lain, kita tidak akan mendapatkan ketertarikan seperti itu. Inilah yang disebut dengan kalam atau kata-kata yang fasih dan baligh. Dalam sebuah riwayat berkenaan dengan Al-Quranul Karim, Ibnu Sekid pernah bertanya kepada Imam Hadi alaihissalam, "Wahai Imam, Allah dulu memberikan kepada Musa sebagai bekal kenabiannya tongkat yang kemudian berubah menjadi ular yang memakan ular-ular kecil yang dilemparkan oleh para penyihir. Allah juga memberikan mukjizat kepada Nabi Isa berupa kemampuannya untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan di zaman itu. Lalu kemudian Allah memberikan
Al-Quran kepada Rasulullah sebagai mukjizat. Semua ini mukjizat. Mengapa Allah memberikan kepada Nabi Muhammad mukjizat berupa Al-Quran? Imam Hari dalam menjawab pertanyaan sahabatnya ini mengatakan bahwa dulu di zaman Nabi Musa alaihissalam, seni yang paling menonjol, orang dikatakan hebat jika dia memiliki seni itu. Seni yang menonjol pada saat itu adalah seni menyihir. Dan orang dikatakan hebat ketika dia menjadi penyihir yang paling hebat. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala membekali Musa dengan tongkat yang berubah menjadi ular, menjadi ular yang besar, seakan-akan itu adalah sihir walaupun dia bukan sihir. Pada zaman Nabi Isa, seni yang paling menonjol pada saat itu seni pengobatan. Semakin pandai orang mengobati, maka semakin hebat dia. Karena itulah Allah membekali kepada Nabi Isa alaihissalam kemampuan untuk mengobati penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan sampai zaman itu. Di zaman Nabi Muhammad, seni yang terdepan adalah seni kefasihan dan balaghah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala membekali nabinya dengan suatu kitab yang memiliki sisi balaghah dan fasahah yang di atas semuanya. Ketika semua orang mengaku mereka memiliki balaghah, memiliki kefasihan dalam berbicara, tapi mereka tunduk dan tidak mampu untuk berhadapan dengan mukjizat Al-Quran ini. Mungkin jika pada saat ini Rasulullah SAW akan membuktikan kebenaran kenabiannya, mungkin akan mendatangkan sesuatu yang memang saat ini sedang populer. Mungkin masalah internet, mungkin masalah kedirgantaraan, atau mungkin masalah nanoteknologi, atau apa saja yang berhubungan dengan kemajuan-kemajuan di zaman ini. Mungkin beliau akan mendatangkan suatu mukjizat yang melampaui semua yang ada di zaman ini. در زمان پیامبر ولید بن مغیره یکی از شاعران و سخنرانان بلیغ اون زمان بوده، وقتی آیات قرآن رو شنید فریاد زد که به خدا قسم کلامی را میشنوم که نه همچون کلام انسان هاست و نه مانند کلام جنیان است. این کلامی است که از بشر نیست و باید از جانب خداوند تبارک و تعالی باشد. و همچنین نقل شده در تاریخ یک قرن بعد از پیامبر 4 نفر به نام ابن عبدالاوجاع، ابن مقفع، شاکر دیسانی و عبدالملک بصری در کنار کعبه هم قسم شدند که تا سال آینده هر کدام نصف از یک ربع از قرآن رو باطل کند، یعنی همچون قرآن بیاورند. بعد از 1 سال همه جمع شدن در همون جا، گفتن تو چه کردی؟ گفت من نتوانستم، به این عالی رسیدم دیدم بشر نمیتونه مثل این بیاره. هر 4 نفر همین حرف رو تکرار کردن. امام صادق علیه السلام از کنار اونها رد میشدن، آیه رو خوندن: قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. Walid bin Mughirah, salah seorang guru besar sastra di zaman jahiliyah, ketika mendengarkan kata-kata yang disampaikan oleh Rasulullah berupa firman-firman Allah, ayat-ayat suci Al-Quran, dia terkesima dengan keindahan dan sisi balaghah yang dimiliki oleh Al-Quran. Dia mengatakan, demi Allah, aku mendengar kata-kata yang bukan dari jenis kata-kata manusia. Demi Allah, aku mendengar kata-kata yang bukan dari jenis kata-kata dari bahasa jin. Ini adalah kata-kata yang mengandung keindahan yang tidak bisa disifati. Suatu kali dalam sejarah dikatakan ada sekitar ada 4 orang berkumpul di Masjidil Haram. Yang pertama adalah Ibn Abil Auja', dan kemudian Ibnu Muqaffa, Abu Syakir Daisani, dan Abdul Malik Basri. 4 orang ini berkumpul di Masjidil Haram. Keempat-empatnya memiliki kemampuan bahasa yang tinggi. Mereka bersepakat untuk membuat masing-masing 1/4 dari Al-Quran, seperti Al-Quranul Karim. Tahun depan mereka akan berkumpul lagi di Masjidil Haram, sehingga apa yang telah mereka lakukan mereka kumpulkan jadi satu, bersama-sama digabungkan untuk menandingi Al-Quranul Karim. Setelah 1 tahun mereka berkumpul lagi di Masjidil Haram. Lalu kemudian ketika masing-masing ditanya apa yang telah engkau lakukan, mereka masing-masing menjawab bahwa mereka tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa membuat sesuatu yang bisa menandingi Al-Quranul Karim. Tidak ada satu ayat pun yang bisa mereka buat. Pada saat itu Imam Shadiq alaihissalam lewat,
melewati mereka dan membacakan ayat suci Al-Quran. Qul la in ijtama'atil insu wal jin ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Katakanlah, jika manusia dan jin berkumpul bersama-sama saling membantu untuk mendatangkan seperti Al-Quran ini, mereka tidak akan pernah bisa melakukannya. دومین جهت اعجاز قرآن این است که امی بودن پیامبر است. می‌دانید قرآن کریم کتابی است که مشتمل است بر پیشرفته ترین علوم و معارف و احکام و قوانین فردی و اجتماعی که هنوز بسیاری از این علوم و معارف قرآن برای بشر کشف نشده است. اونگاه این کتاب با این عظمت که برای نوشتن آن به فرض اگر کسی بتواند بنویسد نیاز است صدها دانشمند متخصص چند صد سال بنشینند تا یک چنین کتابی رو بنویسند. اما این کتاب یک انسان امی آورده است، یعنی انسانی که تا نه هیچگاه در زندگیش چیزی نوشته است و نه هیچگاه در زندگیش چیزی رو خوانده است. قرآن کریم می‌فرماید و ما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک اذا لارتاب المبطلون. اگر پیامبر از قبل می‌نوشت یا می‌خواند گفتن خب این از قبل بلد بوده نوشتن و خواندن را، اما پیامبری این کتاب را آورده که هیچگاه در زندگی خودش نه چیزی نوشته و نه چیزی خوانده است، اما کتابی آورده است که علی رغم گذشت 1400 و چند سال هنوز بشر از فهم همه زوایای این قرآن عاجز است. این است اعجاز قرآن. Sisi kedua kenapa Al-Quran disebut sebagai mukjizat adalah karena yang mendatangkan Al-Quran adalah seorang yang ummi. Ummi dalam arti tidak pernah belajar, tidak pernah menulis, dan tidak pernah membaca seumur hidupnya. Kalau kita melihat Al-Quranul Karim, kitab suci ini mengandung berbagai macam ilmu yang sedemikian maju. Bahkan bisa dikatakan ilmu yang paling maju ada pada Al-Quranul Karim. Sampai saat ini, ketika orang membaca Al-Quran dan membandingkan dengan ilmu-ilmu yang telah dicapai oleh umat manusia, akan terungkap bahwa ada isyarat-isyarat semacam itu dalam Al-Quranul Karim. Tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan sampai saat ini bahwa seluruh apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran berhasil diungkap. Tidak ada orang yang mengaku bahwasanya setelah 14 abad ini memahami seluruh apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Semua orang mengakui bahwasanya kandungan keilmuan yang ada dalam Al-Quranul Karim ibarat lautan. Yang menjadi masalah adalah yang membawa kitab suci ini adalah orang yang tidak pernah belajar. Mungkin kalau seandainya ada orang yang pernah belajar, yang memiliki ilmu yang luas, ketahuan bahwa dia pernah berguru kepada orang dan memang dia orang yang pandai, lalu kemudian menuliskan hasil karyanya, orang mengatakan, oh orang ini memang wajar memiliki karya tulis yang semacam ini. Permasalahannya adalah yang membawa Al-Quran adalah orang yang tidak pernah belajar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab." Engkau tidak pernah membaca sebelum ini satu kitab apapun juga. Wala takhutuhu biyaminik, dan tidak pernah engkau menulis sesuatu apapun. Idzal lartabal mubtilun. Seandainya engkau pernah belajar, seandainya engkau pernah membaca dan pernah menulis, maka orang-orang yang membenci Al-Qur'an dan membenci kebenaran ini akan meragukan kebenaran Al-Qur'an yang kau bawa. سومین جهت اعجاز قرآن هماهنگی و عدم اختلاف در قرآن است. ما می‌دانیم قرآن کریم کتابی است که در طول 23 سال بر پیامبر نازل شده است. در این مدت زندگی پیامبر همراه با فراز و نشیب‌ها، بلندی‌ها و پایینی‌ها، سختی‌هایی بوده است. مدتی مشغول جنگ بودند، اذیت و آزار می‌شدند. معمولا انسان سخنش یک برآیندی است و یک اظهاری ابرازی است از درون او. لذا کسانی که جوانان وقتی چیزی بنویسند متفاوت است از وقتی در سن پیری می‌نویسند. وقتی خوشحالن چیزی بنویسند
نویسن متفاوت است از وقتی که ناراحتن و چیزی بنویسن یا سخن بگویند. اما این قرآن کریم علی‌رغم این همه مشکلاتی که در 23 سال زمان پیامبر بوده، از اول تا آخر هماهنگ است و هیچ گونه اختلافی در قرآن دیده نمی شود. قرآن کریم فرمود ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اما چون از جانب خداست هیچ اختلافی در او یافت نمی شود. Sisi ketiga kemukjizatan Al-Quranul Karim adalah tidak adanya kontradiksi dan benturan dalam Al-Quranul Karim ini. Kita tahu bahwasanya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kurun waktu 23 tahun masa kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu dalam kehidupan Rasulullah semenjak beliau menjadi nabi, ada pasang naik dan pasang surut kehidupan beliau. Beliau mengalami kesulitan-kesulitan dalam kehidupan, mengalami tekanan-tekanan, pengusiran, perang, dan berbagai macam kejadian dalam kehidupan beliau. Dan biasanya orang ketika menulis suatu karya akan terpengaruh oleh keadaan yang ada di sekitarnya, bahkan akan terpengaruh oleh kondisi dirinya. Orang yang menulis suatu karya di usia muda akan berbeda dengan tulisannya saat dia sudah tua. Orang yang menulis sesuatu saat dia gembira akan berbeda hasilnya dengan tulisan saat dia sedang berduka. Ini sangat mempengaruhi hasil pemikiran dan tulisan seseorang. Tapi kalau kita menyaksikan Al-Quranul Karim, keseluruhan Al-Quranul Karim memiliki keserasian yang tingkat tinggi. Tidak ada celah apapun untuk kita katakan kontradiksi terdapat dalam Al-Quran. Semuanya tertata dengan baik, semuanya seirama, semuanya senada, dan semuanya sesuai dan tidak ada benturan antara satu dengan yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya ini bukan kitab yang dibuat oleh manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya ini bukan dari Allah, mereka pasti akan menemukan kontradiksi yang banyak di dalamnya. چهارمین جهت اعجاز قرآن بیان اسرار آفرینش است. قرآن در زمانی نازل شده که سخن از علم و دانش نبوده. بسیاری از رموز آدم بر انسان کشف نشده بود. اما قرآن از بسیاری از اسرار جهان پرده برداشته و بیان داشته که بعد از 1000 سال مردم میفهمند معنای این آیات چیست. یکی از این آثار و یکی از این اسرار آفرینش مسئله جاذبه و دافعه زمین است. قرآن 1400 سال قبل بیان کرده. در آیه شریف الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها. چگونه ممکن است کره زمین و این منظومه شمسی بدون هیچ پایه‌ای ثابت بوده باشد؟ این همون به دلیل قانون جاذبه و دافعه است. و همچنین قرآن 1400 سال قبل مسئله زوجیت همه اشیا رو بیان کرده که همه چیز زوج دارد، جفت است. این رو اون زمان کسی نمیدانست. امروز فهمیدن حتی مواد جمادات هم مؤنث و مذکر دارند. درخت‌ها این چنین است، حیوانات این چنین است. و من کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون. اسرار زیادی در قرآن کریم نهفته است که فرصت بیان اونها نیست و در این زمینه رشته‌هایی هم در دانشگاه تأسیس شد. Sisi keempat kemujizatan Al-Quranul Karim adalah bahwa Al-Quran menyingkap rahasia-rahasia alam. Kitab ini diturunkan di saat ilmu belum sedemikian maju. Orang masih banyak ketinggalan, apalagi di wilayah Jazirah Arab pada saat itu. Tetapi Al-Quranul Karim turun untuk menjelaskan banyak hal dan menyingkap banyak rahasia-rahasia alam yang belum diketahui dan baru diketahui 1000 tahun setelahnya. Salah satunya adalah permasalahan gravitasi. Ada daya tolak dan ada daya tarik di alam ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam firman-Nya surat Ra'd ayat kedua, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha. Allah lah yang telah mengangkat langit-langit ini dengan tiang-tiang yang tidak kalian lihat dan saksikan.
Ketika melihat ayat ini, kita melihat bahwasanya benda-benda yang ada di langit, dia bisa tetap berada di situ tanpa jatuh entah kemana, berkat adanya daya tolak dan daya tarik di antara benda-benda yang ada di angkasa. Ini baru bisa difahami oleh manusia 1000 tahun setelah Al-Quran ini turun. Atau misalnya 1400 tahun setelah Al-Quran ini turun, manusia baru memahami bahwa semua yang ada di alam ini tercipta dengan berpasang-pasangan. Bukan hanya manusia dan hewan, tapi bahkan benda-benda yang kita sangka sebagai benda-benda yang mati ternyata tercipta dengan berpasang-pasangan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa min kulli syai' khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun." Dan seluruh yang ada di alam ini kami ciptakan berpasang-pasangan. Ini baru difahami oleh manusia 1400 tahun setelah Al-Quran ini turun. Masih banyak lagi rahasia-rahasia alam yang diungkap oleh Al-Quran atau disinggung oleh Al-Quranul Karim dan baru diketahui oleh manusia dewasa ini, yang tentunya tidak cukup bagi kita kesempatan untuk bisa mengungkapnya satu persatu. Tetapi yang bisa kita katakan, banyak rahasia alam yang terkandung dalam Al-Quran, dan ini menunjukkan bahwa kitab ini bukan datang dari manusia tapi datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul aliyyul azim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina wa shafi'i dhunubina wa tabibi nufusina wa habib qulubina ala 'abdil mu'ayyad wa rasul musaddad al-mustafa al-amjad Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما ابن عمه وكاشف سره ومبلغ رسالاته علينا أمير المؤمنين وعلى ابنته فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى ولديه الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الخالد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. وجزك على عبادك وأمنائك في بلادك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت وترحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوی الله. از خداوند تبارک و تعالی مسئله داریم که به همه ما توفیق عبادت و بندگی، ترک معصیت، کرامت بفرماید. این دنیای گذر است. الدنیا دار مفر والآخرت دار مقر فخذوا من مفرکم بمقر. عباد الله، دنیا زود تمام می شود، اما آخرت باقی و جاودانه است. از این دنیایی که به زودی و به یک چشم به هم زدن می گذرد توشه بردارید برای اون روزی که همیشه خواهی جاودانه است و در اون روزی که نیاز دارید به
چیزهایی که از اینجا برای آخرت خودتون برمید. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah menjadikan puja dan puji syukur kehadirat Allah dan menyampaikan salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi dan keluarganya yang suci, kembali saya berwasiat kepada diri saya dan kepada mukminin mukminat dengan pesan takwa. Saya memohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kepada kita semua taufik untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan seluruh larangannya. Ketahuilah bahwasanya dunia adalah tempat yang hanya sementara kita singgah di sini, sementara akhirat adalah tempat kehidupan yang abadi. Dalam riwayat dikatakan, ambillah apa yang ada dari tempat kalian singgah ini untuk bekal menuju kehidupan yang dimana kalian akan abadi di sana. Dunia seperti apapun juga, seindah apapun juga, pasti akan hilang, pasti akan kita berpisah darinya. Sementara ada kehidupan yang menanti kita, kehidupan abadi. Hendaknya kita bisa mempersiapkan diri kita untuk menyongsong kehidupan kita yang abadi itu. بر اساس روایات یکی از اموری که باعث می شود بلا از انسان دور شود، یکی از اموری که سبب می شود انسان طول عمر بیشتری داشته باشد، یکی از اموری که سبب می شود انسان در زندگیش موفق باشد، عبارت است از دادن صدقه و کمک به دیگران. امروز برادران و خواهران ما در مناطق سیل زده و زلزله زده، چون هر دو با هم شدیداً نیازمند مساعدت و کمک شما برادران و خواهران دارند. هر کسی به هر اندازه‌ای که در توان دارد و میتواند کمک بکند که انشاءالله شاید میتواند یک مرهمی بر زخم‌های زیاد بازماندگان بگذارد. Berdasarkan riwayat-riwayat yang sampai kepada kita bahwa salah satu hal yang bisa menolak bala dalam kehidupan kita dan bahwa di antara yang bisa memanjangkan umur kita atau memberikan kesuksesan dalam kehidupan kita adalah memberikan sedekah. Saat ini, di saat saya berbicara ini, di negara kita ini ada berbagai macam bencana yang terjadi. Ada orang-orang yang terkena musibah bencana banjir di berbagai kota. Ada yang juga terkena musibah bencana gempa bumi. Mereka semua tentunya memerlukan uluran tangan dan bantuan dari sesama. Masing-masing bisa membantu mengulurkan sedekah, pemberian, infak sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan apa yang ada di tangannya untuk bisa diberikan kepada mereka. Dengan demikian bisa mengobati sedikit sakit dan derita yang mereka alami saat ini. یکی از سنت‌های بسیار خوب و از اخلاق‌های شایسته مردم عزیز اندونزی این است که به دیگران کمک می‌کنند. شاید نسبت به کشورهای دیگر این حس در میان مردم اندونزی بیشتر باشه. من دیدم. لذا اخیراً فیلم‌هایی رو دیدم از برادران و دوستان خودمان، از مؤسسات شیعی، ابی دنا مستضعفین، سفینة النجات و مؤسسات دیگری که من الان اسمش رو فراموش کردم، دیدم اینها با دوستانشون رفتن در اون مناطق کمک رسانی میکنن، خدمات میدن و حتی دیدم بعضی از دوستان و برادران پیروان مذهب اهل‌بیت در خانه‌های خودشون در اینجا کمک‌های مردمی رو بسته‌بندی می‌کنن تا بتوانند به نیازمندان در مناطق سیل‌زده برسانند. حدیثی‌های همین مرکز اسلامی هم تعداد زیادشون رفتن اونجا و خدمت رسانی می‌کنن. دولت عزیز و محترم اندونزی هم انصافاً کوتاهی نکرده و در راستای کمک رسانی و ارائه خدمات به آسیب دیدگان تلاش زیادی کرده، ولی در این حال نیاز هست که مردم عزیز هم به اونها کمک بکنند. Salah satu kebiasaan yang ada dan tradisi yang ada di tengah bangsa Indonesia dan tradisi yang sangat baik adalah kecenderungan untuk saling membantu kepada sesama.
Kita menyaksikan betapa ketika ada sekelompok orang mengalami masalah atau musibah, orang-orang yang lain akan membantu. Kalau bisa saya katakan, dan saya menjadi saksi bahwa rasa kemanusiaan dan kepedulian kepada sesama yang ada di tengah rakyat Indonesia lebih besar dibandingkan dengan yang ada di bangsa-bangsa yang lain. Itu saya menyaksikannya sendiri. Misalnya dalam bencana gempa bumi yang baru saja terjadi ini, banyak sekali yayasan-yayasan dari Ahlul Bait seperti Ahlul Bait Indonesia ABI atau Dana Mustadafin, atau juga dari yayasan-yayasan seperti Safinatul Najah atau yang lainnya yang mungkin saya tidak tahu jumlah mereka berapa. Ada banyak yang sudah datang ke sana dan memberikan bantuan-bantuan kemanusiaan kepada para korban. Ini adalah suatu hal yang harus diapresiasi dengan baik, dan saya juga melihat bahwasanya pemerintah Indonesia juga melakukan apa yang bisa dilakukan. Tidak ada keterlambatan menurut saya dalam penanganan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kita semua meski demikian masih perlu untuk memberikan uluran tangan kepada para korban bencana ini. هفته آینده روز پنجشنبه هم مصادف است با شهادت یگانه دختر عزیز و پاره تن پیامبر اسلام سیدةالنساء فاطمه زهرا سلام الله علیها. امیدوارم که در مراکز مختلف به همین مناسبت مراسمی برگزار بشه و ما هم مراسمی خواهیم داشت که برادران و خواهران در این مراسم شرکت بکنند و از این بانوی بزرگوار اسلام استمداد کنند، درخواست کنند که انشاءالله به کمک همه مردم عزیز ما برسند. Hari Kamis depan insyaallah kita akan memperingati syahadah putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Karena itu diharapkan yayasan-yayasan, majlis-majlis dimanapun juga di negeri ini menggelar acara untuk peringatan syahadah Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Dan mereka para mukminin yang ada ketika mendengar adanya acara untuk Sayyidah Fatimah, mari kita bersama-sama datang memeriahkan acara ini untuk menunjukkan kecintaan kita kepada putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berharap beliau akan memberikan perhatian kepada bangsa ini. خدایا تو را به اسماء حسنایت و به انبیاء اولوالعزمت و به کتاب مجید و قرآن کریمت قسم می‌دهیم که به بازماندگان این حوادث اخیر زلزله و سیل صبر عنایت بفرما. Ya Allah, kami mohon kepadamu demi keagungan para nabimu, demi keagungan ulul azm, demi keagungan Al-Quranul Karim, kami mohon kepadamu ya Allah, mereka yang mendapatkan musibah dari gempa bumi ini, berikanlah kesabaran dan ketabahan kepada mereka semua. به مجروحین و جانبازان و آسیب دیدگان شفای عاجل عنایت بفرما. Ya Allah, sembuhkanlah segera mereka yang cedera dan terluka dalam musibah gempa bumi ini. به درگذشتگان و مرحومین در این حوادث اخیر خدایا رحمت و رضوان و مغفرت خودت نازل بفرما. Ya Allah, berikanlah rahmat, maghfirah dan ridwanmu kepada mereka yang meninggal dalam gempa bumi ini. خدایا تو را سوگند می‌دهیم به قرآن کریمت، به اسماء حسنایت، به اهل بیت پیامبرت، به وجود مقدس خاتم الانبیا و همه انبیاء الهی، هر کس هر گونه کمکی مالی، قدما، سخنا، گفتاری کمک بکند به این آسیب دیدگان. خدایا روز قیامت هزاران هزار برابر، میلیون ها برابر به او عنایت بفرما. Ya Allah, kami mohon kepadamu dan bersumpah demi keagungan Al-Quranul Karim, demi keagungan asma-mu yang husna, demi keagungan nabimu, demi keagungan Ahlul Bait nabimu, dan demi keagungan dan kemuliaan para nabimu. Kami mohon kepadamu ya Allah, kepada siapa saja yang memberikan bantuannya, baik bantuan berupa kata-kata, bantuan berupa tenaga, maupun bantuan berupa harta yang diberikan kepada mereka yang tertimpa musibah, ya Allah, gantilah mereka dengan jutaan kali kebaikan yang datang kepadamu. این کمک‌هایی که شما به آسیب دیدگان می‌کنید موجب خوشحالی آنها می‌شود. خدایا هر کس آنها را خوشحال می‌کند قلب او را شاد و خوشحال در این دنیا و در آخرت بگردان. Setiap bantuan yang diberikan kepada mereka yang tertimpa musibah pasti akan membuat mereka bergembira. Ya Allah, demi kegembiraan yang didapatkan oleh para
oleh para korban bencana ini, kami mohon kepadamu, berikanlah kepada mereka yang terlibat dalam mengembirakan hati mereka kegembiraan di dunia dan kegembiraan di akhirat. خدایا ما را از این موت‌های ناگهانی محافظت بفرما. Ya Allah, jauhkanlah kami dari kematian yang datang secara tiba-tiba. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك